Hello mga kalablab, welcome back to my life. So mo tanong karon di ay no na ko yung mga na-realize no sa mga pagsulay ngayong abot sa akong kinabuhi. Inana. So mo na no na-realize na ko nga ingon nga Kristohanon no nga yes kita man jud makakita sa mga flaws sa atong mga isig ka Kristohanon or sa atong mga loved ones ana. So naata aning kuan nga ato jud silang sawayon no. So muna no nga sa ato apong pagsaway dili kay ano bang ipakita nato tanan nga ay inaani ka makasasala inaani ka ganung inaani magta ganung sige magkaginani like inana ba like ato na lang imudmud sa ila ang ilahang mga salain ana yes kanang musaway ta pero dili in a way nga kanang atong pagsaway ba kay murag per me negative nga mga kuan ang atong ikuan sa ilaha like kuan kasi di ba human na ka nagsaway. So ingon ka Kristohanon human na ta nagsaway nagpahinumdum na ta ana nga tawo. So muna siya ang atong responsibilidad nga igo ta nagsaway na. Pero dili na nato responsibilidad nga pag-uho na nga tawo nga to the point nga murag ato sila birahon nga dili na maayo mong buhat inana. So dili. So hinuon ang atong buhaton padayon nato na sila iampo. Padayon nato sa sila iampo unya ato silang buhatan pud og maayo para makita pud nila na po himala sa Ginoo nga hitabo sa tong kinabuhi kay bangin diay ka na nga Kristohanon sige rag tan-aw sa imong kinabuhi nga ikaw gani wa gani ka na bag-o inaana gay gihapon imong batasan unya magsaway-saway ka sa ako so inaana ba so ingon nga Kristohanon yes gisugot ta sa Ginoo nga mosaway no ingon pa sa kuan pulong niya open rebuke is better than secret love yes tinuod jud na siya so wala may against ana no pero ang ato alang ba sa the way ta nga mosaway sa usa ka Kristohanon saway bitaw nga paghigugma no so atong inahinayon nga inani ka nakasaka inani di man na maayo inana so kung human na ka nagmaymay buhati na sad bitaw so human na ta kung human na ta nagsaway leave it to God no i-pray nato na sa Ginoo dili na nato na kuan nga ato jung bag-uhan ng tawhan na kay wag kita ka bag-o sa tug kaugalingon sabot man noon bitaw so muna no nga leave it to God unya kung na may mga nakita ang kana nga mga kana siguro nga tawo nga ato gisaway na ay nakita nga mga flaws sa atoa or mga sayop sa atoa so muna no nga dapat ato pud kuan natong kaugalingon no nga ipakita sad sa iyaha nga naay kabag-uhan sa tong kinabuhi kay bay kita ra day gihuwat ana nang mabag-o atong kinabuhi niya sige tagsaway sa iya nga wala po siya ikaw gani wag ka na paguli ha bitaw so mara to love